بعد ان 40 دنوں میں روح کے ساتھ کیا گزرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ اپنی آنکھیں آخری بار بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے آپ سے جدا ہو جائے گی؟ وہ لمحہ جب آپ اپنے پیاروں کی آوازیں سن تو رہے ہوں گے مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ آپ کا جسم تو یہیں رہ جائے گا لیکن آپ کی روح ایک ایسی دنیا کی طرف ہو جائے گی جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا اور نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ تو پھر وہ پہلی رات کیسی ہوگی اور اس کے بعد آنے والے 40 دنوں میں روح کن کیفیت سے گزرتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر عالم برزخ کے اس پراسرار سفر میں قدم رکھیں گے۔ ایک ایسا سفر جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو اسے سب سے بہتر جانتی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی مدد سے موت کے بعد کے ان لمحات کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس پوشیدہ اور پر اسرار روحانی سلسلے سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے، وہ لمحہ جسے آپ برسوں ٹالتے رہے، وہ لمحہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ شاید یہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس، زبان خاموش ہو چکی ہے، آنکھیں ایک نقطے پر جم جاتی ہیں، دل آخری بار دھڑکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ ایک سرد لہر پیروں سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے، لیکن یہ عام سردی نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح اب جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے موت کے بارے میں فرمایا، کاش موت صرف ایک بال کھینچنے جتنی تکلیف دیتی۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال اس کے جسم سے اتاری جا رہی ہو۔ اسی لمحے روح کو پیروں کی طرف سے کھینچنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب روح آہستہ آہستہ ٹانگوں سے نکل کر پیٹ، سینے اور آخرکار حلق تک پہنچتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ واقعہ میں اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے۔ جیسے ہی روح حلق تک پہنچتی ہے، سارا درد وہی سمٹ آتا ہے، پورا جسم یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے ایک ساتھ کئی چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ جسم کا ہر ذرہ، ہر خلیہ چیخ اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جڑ سے بال کو زبردستی کھینچ لیا جائے۔ روایت کے مطابق روح ابتدا میں جسم میں آنا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا جسم سے نکلنا بھی آسان نہیں رکھا گیا۔ اسی شدید کشمکش کے دوران ایک اور آزمائش سامنے آتی ہے۔ اس لمحے ایک ایسا وجود آپ کے قریب ظاہر ہوتا ہے جسے آنکھیں عام طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ملعون شیطان ہے جس نے ساری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ آخری بار لوٹتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ناقابل برداشت پیاس کو ہتھیار بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنا ایمان مجھے دے دو اور یہ پانی پی لو۔ اسی لمحے آپ کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت، اور وہ توجہ جو آپ نے کبھی سچے دل سے کی تھی، اور وہ توبہ جو آپ نے کبھی سچے دل سے کی تھی۔ شیطان مسلسل سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور آپ کو کسی اور راستے، کسی اور مذہب کی طرف بلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا اور مضبوط ہو، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر دل میں شک ہو، اگر زندگی بر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، تو انسان اس نازک لمحے میں آسانی سے فریب میں آ سکتا ہے اور اپنے آخری وقت میں اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ دنیا میں خواہشات اور لذتوں کے بدلے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی وہ موت کے لمحے میں بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد راستہ یہ ہوگا
कि आप ईमान के साथ जिए हो। सच्चे ईमान के साथ शैतान की सरगोशियाँ बेअसर हो जाएंगी। जैसा कि हदीस में है, तुम उसी हालत में मरोगे जिस हालत में तुम जिए, और तुम्हें उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में तुम मरोगे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफदेह होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, ए खबीस रूह, बाहिरा जहन्नम की अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांप उठेगा, अंदरूनी अज़ा मर जाएंगे, जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते इसे ले जाएंगे। उस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मदद नहीं करती, ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बह जाता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीली ऊन से कांटों वाली शाख खींची जाए, रगों और पट्टों को चीरती हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काफिर की मौत के बाद फौरन बाद क्या होता है, जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और इसे हज़रत इस्राईल इस्लाम से ले लेते हैं। वो इसे एक खुरदरी बोरी में डाल देते हैं जो इसके लिए तैयार की गई होती है। उस बोरी से ज़मीन की बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी ज़्यादा बदबू आती है। फिर फरिश्ते इसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं, वो पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? ले जाने वाले फरिश्ते उस शख्स का वही नाम लेते हैं जिस नाम से वो दुनिया में जाना चाहता था। आखिरकार वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त करते हैं, मगर दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयत को जुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाक से ना गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, उसका नामा अमाल ज़मीन के सबसे निचले मुकाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद इसकी रूह को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। जब वो रूह ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ फेंकी जाती है तो कुरान पाक ने इस मंजर को यूं बयान फरमाया, और जो अल्लाह के साथ शिरक करे गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर परिंदे इसे अचक ले जाएं और हवा इसे किसी दूर दराज जगह पर फेंक दे। रूह ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरती है और फिर अचानक एक झटके के साथ वो वापस उसी जिस्म में लौटा दी जाती है जिसे लोग कब्र में रख कर मिट्टी डाल चुके होते हैं। ऊपर लोग लौट चुके होते हैं, पाँव की आहटें मदम हो रही होती हैं, कब्र की मिट्टी अभी गीली होती है, अंधेरा गहरा हो चुका होता है और अब शुरू होती है कब्र की पहली रात। ये वो रात है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इसमें कामयाब हो गया तो इसके बाद के मराहल आसान है। अचानक कब्र में एक लर्जिश सी महसूस होती है, ज़मीन बोलती है, दीवारें करीब आती हैं, महसूस होती हैं, और इसी लम्हे दो हैबतनाक फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज़ ऐसी होती है जैसे गर्जदार बादल, आंखें बिजली की मानद, चेहरे खौफ से भरपूर। वो रूह को झंझोड़ कर बिठाते हैं और पहला सवाल गूंजता है, तेरा रब कौन है? यहाँ कोई रटा हुआ जवाब काम नहीं आता। यहाँ वही बोलता है जो दिल में बसा हो। अगर दुनिया में रब वाकई अल्लाह था तो ज़ुबान खुद बहुत कह उठती है, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? और फिर तीसरा सवाल, ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया था? अगर अमान जिंदा हो और जवाब आता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ऐसा जवाब सुनते ही कब्र में एक आवाज़ आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। कब्र कुशादा कर दी जाती है, जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, ठंडी खुशबूदार हवा आती है और कब्र क़यामत तक के लिए जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर ज़ुबान लड़खड़ा जाए, अगर जवाब ना आए, अगर ईमान सिर्फ नाम का हो, तो रूह कहती है, हाय हाय, मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना था। तब फरिश्ते कहते हैं, मेरे बंदे ने झूठ कहा। कब्र तंग कर दी जाती है, दीवारें पसलियों में दस जाती हैं,
ज़मीन सांस लेने की जगह नहीं छोड़ती और जहन्नम की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र यहाँ तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा। यहाँ से शुरू होता है आलम बरज़ख। ये वो दुनिया है जो ना पूरी तरह दुनिया है ना आखिरत। यहाँ वक्त मुख्तलिफ है। यहाँ दिन और रात नहीं बल्कि इंतज़ार है। रूह हर रोज़ अपना ठिकाना देखती है। जन्नती रूहें खुश होती हैं और कहती हैं, ए अल्लाह क़यामत कायम फरमा दे। और जहन्नमी रूहें चीखती हैं, ए अल्लाह क़यामत को ना लाना। अब आते हैं वो 40 दिन। रवायात के मुताबिक इब्तदाई दिनों में रूह अपने घर के गिर्द मंडलाती है। वो अपने अहले खाना को देखती है, उनके आंसू देखती है, उनकी बातें सुनती है। वो देखती है कि कौन उसके लिए दुआ करता है और कौन दुनिया में मशगूल होकर उसे भूल जाता है। सदका, दुआ, कुरान ये सब रोशनी बनकर कब्र तक पहुँचते हैं और जो लोग पीछे रह जाते हैं वही असल इम्तिहान में होते हैं, क्योंकि मरने वाला तो अब अमल नहीं कर सकता, अब सिर्फ नताइज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के, सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद हो जो उसके लिए दुआ करे 40 दिन, और फिर वो वक्त बरज़ख में बहता रहता है यहाँ तक कि सूर फूंका जाएगा। कब्रें फट जाएंगी, रूहें जिस्मों में लौटेंगी और इंसान रब्बुल कायनात के सामने खड़ा होगा। वो दिन जिस दिन कोई सिफारिश बगैर इजाज़त के काम ना आएगी। इसलिए आज इस दुनिया में अपने ईमान को मजबूत कर लो, क्योंकि कल सिर्फ वही बचेगा जो आज दिल में ज़िंदा है।